everyone. Now we continue our lecture subtopic 3.8 potential divider. Okay, so potential divider, okay, potential is V, divider is divide. Maksudnya potential itu, okay, ataupun voltage itu dibahagikan. Okay, potential divider used to obtain any smaller portion of voltage from a single voltage source. Maksudnya daripada single voltage. Single voltage tu yang mana? Yang berada pada bateri. Yang ni, V ni. Okay, so nilai voltage pada bateri dia dipecah-pecahkan, dia dibahagi-bahagikan. Okay, dengan cara connecting two or more resistor in series. Okey, dengan cara menyambung resistor secara series, dua ataupun lebih. Okey, sebab apa? Okey, kita recall balik. Okey, recall balik apa yang berlaku kepada potential ataupun voltage jika resistor connected in series. Okey, kita belajar series parallel resistor kan. Okey, so bila current, okay, current flow from positive to negative. Okay, so current flow from positive to negative. So bila current melalui resistor, apa yang wujud? Yes, dia akan wujud voltage ataupun potential difference. Kemudian current yang sama ni, okay, sebab apa current yang sama? Sebab ini adalah series circuit. So bila current yang sama melalui resistor yang kedua, dia akan menghasilkan voltage 2 ataupun potential difference to V2. Okey. Jadi, ikut konsep kalau resistor in series bagi potential V equal to V1 plus V2. Okey. Bila ada resistor, voltage potential dia akan terbahagi. Lagi banyak resistor yang disambung secara series, lagi banyak voltage itu dibahagi. Okey, contohnya, okey, katakan nilai R1 ni 10 ohm, nilai R2 10 ohm. Okey, jadi kalau nilai resistor dia sama, maksudnya nilai V1 dan nilai V2 adalah sama. Okey, contohnya kalau di sini 2 volt. Okey, di sini 2 volt. Jadi nilai V1 dia 1 volt, nilai V2 dia akan jadi 1 volt. Dia akan bagi sama banyak, bagi 2. Lagi banyak resistor yang disambung secara series, okey, nilai V dia akan bagi lagi banyak. Tu maksud dia potential divider. Okey, daripada data ini, okey, kita recall balik equation untuk equation untuk Ohm's law, V equal to IR. Betul tak? V equal to IR. Jadi, kalau kita rearrange balik, I equal to V over R. Betul? Okey, I ni I yang keluar daripada bateri tadi. I equal to V over R. Okey, R di sini, jika ada lebih daripada satu resistor, dia akan jadi R efektif ataupun R total. Dalam kes ini, kita ada dua R, R1 dan R2. Jadi, R efektif dia akan jadi R1 plus R2. Kenapa R1 plus R2? Because R1 and R2 in series. Nampak tak? Kalau series, R efektif dia hasil tambah R1 plus R2. Okey, jadi ini equation untuk I. I equal to V over R efektif. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan nilai V1. Contohnya, kita nak dapatkan nilai V1. Okey, jadi V1 equal to I times dengan R1. I ni kan sama sebab dia series. So, V1 equal to I times R1. Okay. So, I ni kita ambil equation 1 tadi. Kita masuk dalam equation 2. Substitute 1 into 2. So, bila kita substitute 1 into 2. Okay. You akan dapat V1 equal to I dia. Kita ambil yang atas ni. V over R1 plus dengan R2 times dengan R1 ni kat belakang ni. R1. Okey, kita akan dapat macam ni dulu sebab kita substitute 1 into 2. Okey, jadi untuk R1 dengan V ni kita boleh tukar tempat sebab dia adalah darab kan. So, you akan dapat V1 equal to R1 over R1 plus R2 times dengan V. Okey, so di sini awak akan dapat equation yang
equation yang di bawah ni, bukan di sini, equation yang V1 equal to R1 over R1 plus R2 times dengan V. How about V2? Sama juga. Kalau V2, tukar sahaja R ni di atas ni akan jadi R2. Kalau V1 yang di atas ni akan jadi R1. Di bawah tu adalah R total. R total dia adalah R1 plus R2 times dengan V. Jadi, in general, if the potential divider has n resistor connected in series, the smaller portion of voltage across R1. Maksudnya lagi banyak resistor yang disambung secara series. Maksudnya nilai portion setiap voltage tu akan jadi makin kecil. Tu maksudnya. Kita tengok contoh. Dalam circuit ini, diberi dua resistor yang disambung secara siri. Let's say R1 2 ohm, R2 3 ohm. Dan nilai voltage total adalah 12 volt. Dan di dalam soalan calculate the output voltage. Output voltage ni voltage across 2 ohm resistor. Jadi katakan V output ni kita assume dia sebagai V1 sebab dia across resistor 1. So V1 equal to R1 over R total times V total. So kita guna formula yang kita belajar tadi. V1 equal to R1 over R total times V total. Jadi V1 ni sama dengan V output juga, sama. Jadi R1 dalam soalan adalah 2 ohm, kita gantikan sebagai R1, dan R total di sini R1 dan R2 disambung secara series. So R1 plus R2 2 plus 3 times dengan V total 12. So pelajar akan dapat V out is 4.8 volt. Ada satu lagi kaedah yang kita boleh gunakan, iaitu kaedah ratio. Kaedah ratio. Kaedah ratio, kalau awak tengok daripada equation yang pertama ni, cuba kita buat ratio V1, V total ni kita pindah sebelah kiri. So pelajar akan dapat V1 over V, V total ni pindahkan sebelah kiri, dia akan jadi bahagi, sama dengan R1 over R total ataupun R efektif. R1 over R efektif pun boleh juga. So kalau kita guna kaedah ratio, yang ni mesti cancel. Kita guna kaedah alternatif tadi, V1 over V total equal to R1 over R efektif. So kita nak cari V1. V output adalah V1 kan. So V1 equal to V1 yang kita nak cari over to V total dia 12 equal to R1 is 2 divided by 2 plus 3. Pelajar akan dapat jawapan yang sama juga. V1 sama dengan 4.8 volt. Jawapannya sama. Jadi awak boleh guna kaedah ratio juga. Seterusnya kita sambung kepada subtopik 3.9 potentiometer.